तुम दी जन बस 10 जन से प्रश्न पचार सारे किंतु किए उत्तर दे पार तबे दी जन देखिया कहल आगे गछ ना आगे मंजी कौन कहले आगे बाहुची गछ ଗଛ କେମିତି ହବ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ଗଛ ହବ ନା ଗଛଟା ହେବାରୁ ସିନା ତା ଦେହରୁ ସିନା ଫଳିଲେ ତା ଦେହରୁ ସିନା ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ। ମଞ୍ଜି ତ ପୋତିଲେ ଗଛ ହବ ମଞ୍ଜି ଟିକେ ନାକୁ ତୁ ପୋତିବୁ ଗଛ ହଉଛି ଆଗେ ବଢୁତା। ତମେ ଯୁକ୍ତି ଜାଣି କରୁଛ ତମେ ବାରମ୍ବାର ମାନୁନା କଥା ଗଛ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ଗଛ ହବ ଗଛଟା ସିନା ତା ଆଗଟା ଗଛ ହେଇଛି ତାପରେ ସେଟା ଫଳ ଫଳୁଛି ତାପରେ ମଞ୍ଜି ହଉଛି କଣ ଦି ଜଣ ଯୁକ୍ତି ତୋର ନାଗୁଛି तू भाई कहली देखिया आगे मंजी ना आगे गछ किए का सृष्टि कर आगे बड़ महा डेंजरिया प्रश्न एटा गछ आगे मंजी आगे हौ तू कौन है देखा ये प्रश्न उत्तर दे तू दे कौन देखु तू खसी गला